大家好，我是杨清化，今天我们来学习 SSK 5级第11课闹钟的危害。现在我们看生词，第一，闹钟jam alarm。第二，危害membahayakan。第三，人类umat manusia。第四，机制mekanisme。第五，生物makhluk hidup。第六，规律hukum。第七，光线cahaya atau sinar。第八，必要harus。第九，过渡peralihan atau transisi。第十，浅dangkal atau light。第11，现代zaman modern。第12，享受menikmati。第13，用途 kegunaan。第14，实验 percobaan。第15，铃 bell。第16，锁itu sebuah partikel ya, dia nggak ada artinya kalau di konsep ini, oke. 第17，状态keadaan。第18，清醒bangun。第19，呼吸napas。第20，心理mental。第21，慌张 artinya gugup。第22，情绪 emosi。第23，低落 turun。第24，记忆 mengingat。第25，计算 menghitung。第26，相当 sama atau mirip。第27，持续 berkelanjutan。第28，数itu bisa jumlah gitu ya, sejumlah bisa beberapa。第29，导致menyebabkan。第30，失眠 itu insomnia。第31，精神 semangat。第32，专家 expert atau ahli。第33，采用menggunakan。第34，柔和 halus。第35，愿望 keinginan。第36，窗沿 gorden。第37，市场 pasar。第38，产品 product。第39，模仿 itu mengikuti apa ya pokoknya ya, imitasi lah。第40，避免 menghindari。第41，传统 artinya tradisional。OK， 那现在我们看课文，闹钟的危害。医学研究证明，人类睡眠有其特定的机制，自然型是最符合人体生物钟规律的。光线是自然型的必要条件，是人体内的生物闹钟。Oke, artinya penelitian kedokteran membuktikan tidurnya manusia itu mempunyai mekanisme yang unik. Bangun tidur secara alami adalah hukum yang paling sesuai terhadap
tubuh manusia secara alami atau makhluk hidup apapun. Pokoknya bangun secara alami itu paling bagus. Cahaya adalah uh, syarat bangun yang sangat penting, yaitu cahaya ini adalah jam dalam diri manusia atau dalam diri makhluk hidup yang lain juga. Oke. 造成人体感受到逐渐变强的太阳光线，新陈代谢随之加快，人逐渐从熟睡过度到浅睡，直到醒来。这就是阴雨天人们往往习惯睡懒觉的原因。Ya, artinya, di pagi hari, tubuh manusia merasakan cahaya matahari yang perlahan-perlahan semakin kuat, semakin terang. Metabolisme pun jadi semakin cepat. Manusia pun perlahan-lahan dari tertidur lelap, lalu berubah atau transisi menjadi setengah-setengah tidur lah, lalu bangun. Ini adalah kenapa ketika hari mendung atau hari hujan, manusia atau orang-orang itu sering tidur atau suka tidur ketika hujan. 紧张的现代生活使很多上班的人无法享受轻松适合的睡眠，自然的醒来。闹钟的用途就显得格外重要了。但实验研究证明，人们对自然醒与被闹钟铃声叫醒这两种方式所产生的反应是很不相同的。从睡眠状态过渡到清醒状态时，人的呼吸会从16次分钟提高到24次分钟，心跳每分钟加快10次。如果突然被闹钟叫醒，将在心理上使人产生心慌、情绪低落、感觉没睡醒的不适。如果是从深度睡眠中被突然叫醒，那么人的短期记忆能力、计算智能都会受到影响。这些能力最多为正常状态的65%与最久是相当。Oke. Artinya di kehidupan modern yang tegang lah gitu, membuat orang-orang yang berangkat kerja jadi nggak bisa merasakan tidur yang nyaman dan tenang, nggak bisa bangun secara alami. Jam alarm pun kegunaannya menjadi sangat penting. Tetapi percobaan atau penelitian membuktikan orang-orang reaksi orang-orang terhadap bangun karena secara alami atau bangun karena bunyi alarm itu berbeda-beda dampaknya. Dari tidur sampai bangun, nafas manusia itu bisa dari 16 kali per menit menjadi 24 kali per menit. Detak jantung setiap menit lebih cepat 10 kali detakan jantung. Jika tiba-tiba bangun karena alarm,
Ini bisa membuat mental seseorang menjadi lebih gugup, lalu perasaannya pun jadi turun, moodnya jadi turun, merasa tidurnya nggak nyaman. Jika kita dari tidur lelap lalu tiba-tiba bangun, manusia dapat uh, berdampak pada kemampuan ingatan jangka pendek dan juga kemampuan berhitungnya. Kemampuan-kemampuan ini uh, menjadi bukan 100% lagi tapi jadi 65% lah. Ini kurang lebih sama kayak orang mabuk. 注意自我保护，被闹钟叫醒时，我们的身体会提高体内的肾上腺素水平。这种状态如果持续数天、数周、数月，将导致高血压、失眠和一些精神问题等。研究发现，突然被闹铃惊醒的人比自然醒的人血压更高，心跳更快。对此，专家解释说，人在睡眠时，身体会发生一些变化，因此人们在早上醒来时更容易发病，而闹铃只会使发病的可能性变得更大。如果你必须定个闹钟，应采用柔和的声音或音乐。Artinya, eh, dalam menjaga kesehatan diri sendiri, eh, bangun karena alarm itu dapat eh, meningkatkan adrenalin dalam tubuh. Kondisi ini jika berlangsung secara terus-menerus selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan dapat menyebabkan tekanan darah jadi tinggi, insomnia, dan beberapa masalah mental yang lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa kalau kita tiba-tiba bangun karena bunyi alarm, jika dibandingkan bangun secara alami, itu orang yang bangun karena alarm itu tekanan darahnya lebih tinggi, tetap jantungnya juga lebih cepat. Di sini para ahli menjelaskan ketika manusia sedang tidur, eh, tubuh dapat mengalami beberapa perubahan. Oleh karena itu, manusia ketika bangun di pagi hari dapat gampang sakit. Sedangkan jika kita bangun karena jam alarm, kemungkinan kita untuk sakit itu jadi lebih besar. Jika kita harus menggunakan alarm untuk bangun, sebaiknya menggunakan bunyi-bunyi yang lembut atau musik-musik yang lembut. 各种醒来方式中，当然是自然醒最符合我们的愿望。可谁能替你拉开窗帘，让阳光照进来呢？近年来，市场上出现了一种新的电子产品，名为光闹钟。它能在室内模仿早晨自然光线的变化，通过光线的作用，使人在设定的时间里自然的醒来，可避免传统闹钟突然进行对人体健康的伤害。希望这样能向真正的自然醒走近一点，再走近一点。Oke, artinya di antara berbagai macam cara bangun, tentu saja bangun secara alami adalah
keinginan kita yang paling cocok. Tetapi siapa yang bisa menggantikan uh, apa namanya korden untuk membiarkan matahari masuk. Beberapa tahun ini di pasar muncul suatu produk elektronik baru dinamakan jam alarm cahaya, Kuang Naocong ya. Dia bisa uh, ditaruh di dalam ruangan lalu uh, apa namanya mengeluarkan suatu cahaya yang perlahan-lahan semakin lama semakin terang menyerupai seperti matahari pagi. Uh, Melalui penggunaan cahaya ini dapat uh, membuat manusia menjadi bangun secara alami karena cahaya ini ya bisa menghindari uh, tradisi bang tradisi bangun secara tiba-tiba karena alarm yang membahayakan tubuh manusia. Diharapkan ini dapat uh, membuat apa namanya ya bangun secara alami, pokoknya pemahaman untuk bangun secara alami semakin lama semakin maju lah, semakin banyak yang mau bangun secara alami gitu. Oke, 我们继续，我们看就是呀，第一，来，过来，对来或者过来，具象动词常见的是为动词加来或者过来，用在动词形后，表示由睡眠向进行的过渡。例如，oke, di sini maksudnya lay atau kualay ini ditempatkan setelah kata kerja, yaitu misalnya di setelah kata sing ya. Ini menunjukkan bahwa seseorang dari keadaan tidur jadi keadaan bangun. Contoh, bla bla bla, 人逐渐从熟睡过渡到浅睡，直到醒来. Oke, maksudnya manusia perlahan-lahan dari kondisi tidur lelap menjadi setengah tidur, lalu menjadi terbangun. Oke, 早晨醒来，我发现窗外正下着大雪。Ketika bangun di pagi hari, saya sadar di luar jendela sedang turun salju. 过来用在动词后表示回到原来的正常的状态. 例如, oke, jadi maksudnya 过来 ini digunakan setelah kata kerja yang menunjukkan sesuatu kembali ke keadaan semula. Contoh, 我被一阵吵闹声突然惊醒，过了半天，拿着才清醒过来. Oke. Saya bangun tiba-tiba karena suatu bunyi yang berisik. Setelah setengah hari, otak saya baru tersadar. Gitu. Pokoknya kayak, nah jadi dia selama ini otaknya masih setengah-setengah sadar gitu. Nggak sadar sepenuhnya. Belum sadar sepenuhnya. 第四，他救了妻子，没救孩子。有的人说他做的对，因为孩子可以再生一个，妻子却不能活过来。Oke. Dia menyelamatkan istrinya, tidak menyelamatkan anaknya. Ada orang yang bilang kalau yang dilakukan itu tepat, karena anak itu masih bisa lahir lagi. Kalau istri nggak bisa kembali hidup lagi. Oke. 动词加的或者不接过来，表示能力可以或不够做某事，一般多用否定定式。例如，oke, di sini maksudnya struktur 动词 lalu diikuti dengan te atau pu lalu 过来 itu menunjukkan kalau sesuatu itu sanggup untuk melakukan suatu hal atau seseorang sanggup untuk melakukan sesuatu gitu. Contoh, 天上的星星那么多，谁数得过来呀? Di langit ada begitu banyak bintang, siapa yang sanggup hitung? 第六，最近
手头的工作太多了，我都忙不过来。Belakangan ini pekerjaan sangat banyak. Saya terlalu sibuk jadinya. Oke, nanti ya. 我们看面积。第一，这棵树有上百年的树龄了，树干很粗。对，那是apa ya? Mulai berarti pakai fungsi yang ini ya. 这棵树砍不过来。Oke. Pohon ini umurnya udah ratusan tahun. Batang pohonnya sangat keras. Pohon ini tidak bisa ditebang. Oke. 第二，老师说我文章里的错别字比较多，可能是需要改正过来。Guru bilang di artikel saya banyak kata yang salah, memerlukan perbaikan. 第三，刘阿姨帮只照顾孙子就够累的了，这个月她女儿的孩子又要出生了。是啊，嗯，一个人带2个孩子，嗯，他怎么照顾的过来呀？嗯，Bibi Leo membantu untuk menjaga cucunya juga udah sangat lelah. Bulan depan anak perempuannya dia juga mau melahirkan anak lagi. Iya, satu orang menjaga 2 anak. Dia bagaimana bisa sanggup menjaganya ya? Oke, 继续。第二，所 partikel yang ini ya. 所助词用在动词前，指称事物。所用在主谓结构中动词的前面，做定语、主语等。例如，oke, di sini maksudnya kalau so di konteks ini itu digunakan sebelum kata kerja yang merujuk pada suatu hal. Oke, contoh, 山水画所表现的是人与自然的关系。Oke, gambar pemandangan itu menunjukkan hubungan manusia dengan alam. Oke. 第二，什么人们对自然与被闹钟铃声叫醒所产生的反应是很不相同的。Oke. Reaksi manusia terhadap bangun secara alami atau bangun karena bunyi alarm itu berbeda. 第二，有或者无 lalu diikuti dengan so lalu 动词 与后接动词构成短语，做有无的宾语。例如，oke, di sini maksudnya so itu lebih ke apa ya? Menunjukkan ada atau enggaknya suatu tindakan gitu. Jadi kayak kata sifat, kata keterangan gitu lah. Contoh, 第三，调查显示，随着年龄的增大，女性的职场幸福感有所提高。Oke. Apa? Penelitian menunjukkan seiring bertambahnya usia, kebahagiaan perempuan jadi semakin meningkat. 第四，我和李阳的
是无所不谈的好朋友。Oke. Saya dan Liang nggak perlu diomongin lagi, udah jadi teman baik gitu. Oke. Pokoknya nggak usah dibahas lagi, saya sama Liang itu udah teman baik gitu. Oke, lalu penjelasan yang lainnya, 说还可以做量词，用于住所、机构等。例如, oke, di sana maksudnya, so ini bisa sebagai kata satuan untuk suatu bangunan ya. Contoh, 来自北京一所大学的学生做了关于这个问题的实验。啊、mahasiswa yang berasal dari Universitas Beijing melakukan percobaan terkait dengan masalah ini. 第六，学校附近就有一所幼儿园，你可以把孩子送到那儿去。Di dekat sekolah ada satu taman kanak-kanak. Kamu bisa bawa anak kamu ke sana. Oke. 我们看练习。第一，我有一个建议要送给你，希望它能帮助你。我有一个建议要送给你，是希望它所帮助你。它 Oke. Artinya, saya ada satu saran yang ingin saya kasih ke kamu. Semoga dia bisa membantu kamu. Oke. Ini yang bawah artinya sama aja ya. Pokoknya ya sesuai sama fungsi yang ini suatu menunjukkan gitu, menunjukkan sesuatu hal. Oke. 第二，孔金是我现出了名的好医生，这的人没有不知道他。孔金是会出了名的好医生，我们县的人无所不知道他。对ya, di sini ya. Kung adalah uh, dokter dokter terkenal yang berasal dari kota kami. Di sini nggak ada orang yang nggak tahu dia. 第三，他在北京做了50年。我了解的情况是他非常热爱北京。他在北京住了50年。是，我了解的情况是他有所热爱北京。Tanya nih, dia sudah tinggal di Beijing selama 50 tahun. Yang saya pahami adalah dia sangat mencintai Beijing. Oke, jelas ya. 继续，第三，相当 sama atau mirip ya. 相当动词表示数量、条件、情况等两方面差不多。例如，oke di sini ya, artinya 相当 itu mirip lah. Contoh, 第一，实现能力最多为正常状态的65%，与最久的相当。Kemampuan ini menjadi 65% dari keadaan normal. Kurang lebih sama dengan orang yang mabuk. 第二，这种鸟一天所舍的害虫相当于自己的体重。Oke. Burung jenis ini dalam sehari memakan serangga
yang sama beratnya dengan tubuhnya dia, gitu. OK，相当还可以做扶持，表示程度较高。例如，OK，sini 相当 berarti kan sangat ya. 再等到菜的味道好极了，服务也挺周到，我相当满意。Rasa makanannya sangat enak, pelayanannya juga lumayan bagus. Saya sangat puas。第四，如果要问人们选择职业时，主要考虑的是什么？有相当一部分人会以收入多少作为标准。Jika ingin menanyakan orang-orang ketika mencari pekerjaan, sebaiknya mempertimbangkan hal apa? Uh, Mayoritas orang-orang bisa bilang pendapatan atau gaji sebagai standarnya. OK，我们看练习第一，在最后的比赛中，啊、中国和日本的point 积分呢，积分相当。Di setelah pertandingan berakhir, poin atau skor dari China dan Jepang sama。第二，平常也不见你运动锻炼，可身体还这么好。我每天上下班都爬楼梯。这与锻炼身体相当。Biasanya juga nggak pernah lihat kamu olahraga, tetapi tubuh kamu masih begitu bagus, sehat gitu. Saya setiap hari uh, berangkat kantor atau pulang kantor itu naik tangga. Ini sama aja seperti berolahraga. Berolahraga. Ya, 第三，公司让我去上班了，你觉得我该不该接受这份工作呢？这家公司这么有名，什么什么，你还等什么？嗯，待遇相当高。Perusahaan ini sudah suruh saya untuk bekerja. Menurut kamu saya sebaiknya terima nggak pekerjaan ini? Perusahaan ini sangat terkenal, gajinya juga sangat tinggi. Apa kamu masih mau nunggu apa? Oke, jelas ya. 我继续第四，数 ini 数 ya nada 3，动词表示查点数目或一个个说出数目。例如，OK，di sini maksudnya su ini berarti kan menghitung ya, berhitung. Contoh，我大概数了一下，车上有32个学生。Saya kira-kira sudah hitung. Di dalam mobil ada 32 siswa。第二，先生，这是找你的钱，58块6，你数数。Ya. Tuan, ini adalah uh, kembalian kamu, 58,6 块. Kamu coba hitung. Oke. Lalu 数什么什么最什么什么或最什么什么的要 atau 就 lalu 数表示计算或比较起来最什么什么。例如， oke. Di sini maksudnya su itu berarti kan uh, terhitung lah.
dianggapnya seperti apa. Misalnya eh, ini mirip sama Swan ya artinya ya. Contoh, 第三，我觉得北京最美、最有名气的公园要数颐和园了. Oke. Saya rasa Beijing yang paling cantik. Yang taman yang paling cantik taman yang paling terkenal adalah Yiheyuan ya. Taman yang terhitung paling cantik itu Yiheyuan. 第四，要说我们班跑得最快的，那就是李阳了。Jika orang jika kelas kami yang larinya paling cepat, maka orang tersebut adalah Liang. Jika orang yang paling, kalau misalkan ditanya orang yang paling cepat di kelas kami, ya berarti itu Liang gitu. Oke. 一个数词，意思是几个，多用于书面语，例如 ya di sini ya maksudnya artinya beberapa. Contoh, 这里夏季的雷阵雨一般可持续数90或者更久的时间. Oke. Musim panas di sini kalau lagi ada badai, pada umumnya bisa berlangsung selama beberapa jam atau waktu yang lebih lama lagi. Oke. 第六，这种状态如果持续数天、数周、数月，将导致高血压、睡眠和一些精神问题等. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus selama beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, maka ini dapat menyebabkan tingginya tekanan darah, insomnia, dan juga beberapa masalah mental lainnya. Oke, 我们看练习第经过数年的努力，他终于拿到了博士学位。什么什么他终于拿到了博士学位. Setelah melewati beberapa tahun dengan rajin, dengan serius, dia pada akhirnya dapat gelar Profesor S3. Oke. 第二，据说四川的峨眉山是中国雾天最多的地方. 据说四川的峨眉山是中国雾天最多的地方. 树，那个是树. Nah, menurut kata orang-orang, Gunung Ameisan yang ada di Sichuan itu adalah tempat yang paling berkabut di China. 第三，它的听力非常好，水下数公里的声音都能清楚的听到. Pendengaran dia sangat bagus. Suara yang ada di kedalaman beberapa
kilometer di bawah permukaan laut juga bisa kedengaran sama dia. Oke, jelas ya untuk Su ya. Jishui. Oke. Kita lihat perbedaannya Cixu sama Jishui ya. Kita pasamannya 都是动词，都有延续不断的意思，但意义相差较大，不能替换. Oke, maksudnya 持续 sama 继续 itu kedua-duanya bisa sebagai kata kerja yang menunjukkan uh, lanjut, kelanjutan, berkelanjutan. Tetapi pada umumnya mereka berdua nggak bisa disaling gantiin. Oke. Lalu perbedaannya pertama, 持续表示动作连续不断，中间没有停顿。untuk yang 继续，动作中间可以有停顿。例如，这场雨持续下了2个多小时。untuk yang 继续，对不起，打扰了，你们继续学习吧。Oke, maksudnya untuk 持续 itu sesuatu hal lanjut tanpa terputus sama sekali. Kalau 继续 itu bisa dari awalnya berlangsung, lalu terputus sebentar, lalu dilanjutin lagi. Contohnya untuk yang 持续, hujan ini sudah turun selama 2 jam. Untuk yang 继续, maaf mengganggu. Kalian lanjut belajar ya. Maksudnya kalau yang ini ya, dia awalnya belajar, lalu terganggu, lalu disuruh lanjut belajar lagi gitu. Oke. Lalu untuk yang kedua, 持续能做定语，继续不能做定语。例如，持续的高温让许多老人感到不适。Oke. Suhu tinggi yang berkelanjutan membuat orang-orang tua merasa tidak nyaman. Oke. Maksudnya di sini 持续 itu bisa sebagai kata sifat. Oke. 第三，持续能带矢量补语，继续一般不能带矢量补语。例如，小明发烧持续3天了，家里人都很着急。Oke. Xiaoming sudah demam selama 3 hari berturut-turut. Orang-orang di rumah sangat khawatir. Di sini maksudnya 持续 itu bisa diikuti dengan suatu angka. Maksudnya kayak udah berapa lama berlanjut gitu ya. 我们看练习。第一，真希望刘老师能什么什么给我们上课。Oke, di sini bisa. Di sini kita pakai 继续 ya, karena si Liu Laoshi nggak mungkin dia ngajarin kita terus-menerus tanpa istirahat kan nggak mungkin. Oke, 第二，这次的宣传活动将什么什么到9月底。Ini jawabannya pasti yang 持续 ya. Karena promosi itu bisa berlangsung tanpa henti. 第三，不管你是快乐还是难过，生活总要什么什么下去。咱们肯定是持续。Okay. Hidup harus berlanjut terus tanpa terputus. 第四，朋友是在你失败时鼓励你什么什么前进的人。Okay. 但是持续ya, pokoknya berkembang terus gitu. Oke, jelas ya. 继续我们看练习。第一，di sini kita harus fill in the blanks dan kata-kata di atas ya. Oke. Kita lihat kata-katanya dulu. 我 ini partikel ya. 享受 menikmati, 导致 menyebabkan, 过度 transisi, 必要 harus atau perlu, 规律 hukum. Oke. 第一，在婚姻问题上听听父母的意见还是很有什么什么的。Ya, ini pasti 必要 dong. Sangat harus, sangat
肯定。第二，由于近一个月来没有降水，什么河水位持续下降。答案是导致。第三，正如你估计的那样，李岩确实改变了主意。答案是啊，错呀，错。第四，查查办公桌，整理一下文件，这些都可以让你从放松的休息状态自然到工作状态。Ini pasti 过度。答案 C。第五，生命在于运动，有什么的运动对于身体健康大有好处。啊，答案是规律啊。yang terakhir，为了轻松的生活，夫妻俩决定把家搬到这个安静的小镇。Oke, pasti jawabannya yang so menikmati hidup yang tenang. Oke, 第二选择正确答案。Oke, kita pilih antara A atau B ya. 第一，实验失败了没关系，打起从头再来。给，答案是精神呢，semangat pagi。第二，每晚抽出点时间来阅读学习，坚持年之后，成功就会向你招手。给，答案是树龙 beberapa tahun。第三，作为孩子的父母，我们当然盼能成为一个有用的人才。给，答案肯定是欲望的 berharap。第四，他的行为，他的行为已经严重到了社会安全。啊，答案是危害呀，membahayakan。Ya, oke. 继续第三，di sini kita harus tarik garis ya。享受音乐导致麻烦，危害社会，避免灾害，满足愿望，稳定情绪，集中精神，重视传统。那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文，再见。